मालदा में फिर से शूटआउट, पारिवारिक विवाद में चली गोलियां। मालदा पुरातन मालदा नगर निगम के 13 नंबर वार्ड के खईहट्टा क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। घायल का नाम प्रकाश दत्त 43 बताया गया है। आरोप है कि बड़े भाई मदन दत्त ने आज शाम बाइक को लेकर हुए झगड़े में प्रकाश दत्त को गोली मार दी। गोली उनकी पीठ में लगी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से आरोपी मदन दत्त फरार है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये अवैध हथियार कहां से आया। হয়েছিল দাদা ভাই মানে মোটরসাইকেল নিয়ে ঝামেলা করে ওর কাছে মোটরসাইকেল চাইছিল, মোটরসাইকেল দেয়নি বলে দাদাতে যে ভাইকে গুলি মেরে দিয়েছে। মদন দত্ত, প্রকাশ দত্ত মানে এই জায়গাটায় গুলি মেরে দিয়েছে। এখন কোথায় নিয়ে এসছে? এখন আমরা মালদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে এসেছি, এখানে ট্রিটমেন্ট চলছে। কি নিয়ে গন্ডগোল? গন্ডগোল বাইক নিয়ে শুনলাম। বাইক নিয়ে? বাইকটা কার? বাইকটা ওনারই বাইক, কিন্তু ওর দাদা কিনতে টাকা দিয়েছিল বলে ও বারবার চালিয়ে নিয়ে এবারে বলে ও বাধা দিয়েছিল, তাতে ওকে কে কাকে গুলি মেরেছে? দাদা মেরেছে ভাইকে। পুলিশ ধরেছে এখনো? না, ও বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বজিৎ। কি হয়েছিল? ঝগড়া, গুলি করেছে। কে গুলি করেছে? কেন করলো? টাকা পয়সা নিয়ে ঝগড়া। আপনার কে হয়? আর যাকে গুলি লেগেছে আপনার কি হয়? কোথা থেকে বন্দুক কোথায় পেল? না, বন্দুক কোথায় থেকে এলো জানা আছে? জানি না স্যার, কোথায় থেকে এসেছে জানি না। কি চাইছেন আপনারা? শাস্তি চাইছি। কি চাইবো? অবশ্যই অন্য লোক হলো সেটাই চাইতো, আমিও চাইছি। পুলিশ ধরেছে এখনো? জানি না। আপনার নাম? মানসী দত্ত।